ଭଲ ଲାଗୁଛି। बहुत बढ़िया हुए इडली आउ लास्ट 6 मास हला इटा मु सुनी है खाइबाटा टेस्ट केना अछि बोल दिया हां आगु खाउ ना फर्स्ट टाइम नहीं हो खाउ इडली केना लागु बहुत बढ़िया थिला आगु खाइदिलो नहीं पहला टाइम आज खाउ लोग ना जुआर पश्चिम ओडिशा मुझे आपण मनकर कर्णवे मते वर्तमान देखि पाते हो बलांगीर तो आपण माने इडली तो सुनि दिबे बट एडा हो जे बाहुबली इडली ना हो जे बाहुबली इडली बाकी आमर घर जेहु दूर है एते आसी नहीं हुए भाई ऑनेस्टली टेस्ट भल लागसे एकदम भल ई साइज इडली बाहर के खाइ नहीं नहीं एटा फर्स्ट टाइम हमें सकालर माने अगर ब्रेकफास्ट के स्किप करी गिरी स्पेशली इडली खावा लगी इनके माने से तिरु रिव्यू तो माने गेस करी पा यहां माने लोक देखले भी जणा पड़ जे माने
ଇଡଲି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ତା ଆଗରୁ ଖାଇଥିଲ? ନାଇଁ ପହିଲା ଟାଇମ୍ ଆଜି ଖାଉଛେ ବାକି ଶୁଣିଥିଲି ବାକି ଇଡଲି ଭଲ ମିଳୁଛି ବୋଲି ବାକି ଆଜି ଖାଇଲି ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନାଇଁ କରିଥିଲି ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଜାଗା କେନ୍ତା? এটা ଆମର ଆଚ୍ଛା ଲୋକେସନ ଅଛି କୋଶଳ ଛକ ଆର୍କେ ଛକ ଜଷ୍ଟ 500 ମିଟର କି 200 ମିଟର ପୂର୍ବ ଯେନ୍ତା ପଡ଼ବା ଆମର କୋଶଳ ଛକ ପାଖରେ ଯେନ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟ ଅଛେ ସେ ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ 100 ମିଟର ଆଗରେ ଏଟା ପଡ଼ବା ଏଟା ବଲାଙ୍ଗୀରର ବହୁତ ଫେମସ୍ ଇଡଲି ଦୋକାନ ସବେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଯେ ନାଇଁ ଖାଇଛନ୍ ଆସିକରି ପହିଲା ଟେଷ୍ଟ କରୁ ତାପରେ ଜାଣିବେ ଯେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏ ଦାଦାଟା ଚାଲୁନ୍ ଟେଷ୍ଟ କର୍ମା କେନ୍ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଛେ ବଢିଆ ତ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଅଛି ଭିତରେ କାଣା ଗୋଟେ ପକଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ଟେଷ୍ଟ ବଢେଇ ଦଉଛେ दिल्ली दियो